सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ। आज हम शिलाछड़ी पंचेर के अंदर हमें आज दूध का दूध कैंपिंग किया है। इसलिए किया है, अभी हमारा मूवमेंट 2023 का जो मूवमेंट है हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। हम बैठने से काम नहीं चलेगा। अभी त्रिपुरा मोथा पूरा हिस्सा ले रखा है सारा त्रिपुरा में, और हमारा कोरबुक सात डिवीजन का भी हम पूरी तरह से हम कंटिन्यू दूर का दूर कैंपिंग हम कर रहा है। हमारा यहाँ पे यूथ TWF सब है, यहाँ त्रिपुरा मोथा है, ये सब 4 पार्टी है हमारा यहाँ पे। हम एक करके थांचा करके हम काम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और इसी रैली में उपस्थित है सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी तपन देववर्मा और ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा, गोराकप्पा जोनल चेयरमैन गोपाल त्रिपुरा। इसके बाद और भी पूरी हमारे त्रिपुरा मोथा का जो वॉरियर्स है बहुत लोग हैं, सभी का नाम नहीं बता रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि हम चौबा और त्रिपुरा मोथा उनको कैसे बढ़ाना है, वॉरियर्स को कैसे बढ़ाना है, उसको हम पूरी तरह से हम हिस्सा ले रखा है। और हमारा जो यूथ सबसे लगन के साथ बहुत जोर लगा के और दिल से मन से पूरा फील कर रहे हैं हमारा ये त्रिपुरा मोथा सब वॉरियर्स। इसलिए मैं आशा करता हूँ 2023 में हम यहाँ कोरबुक सात डिवीजन का गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हमारा त्रिपुरा मोथा 2023 में हम जय करेंगे हम। इसलिए मैं सभी जनता को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी यहाँ शिलाछड़ी बाजार में भी देखा था, हर एक रोड में हमारा कोरबुक सात डिवीजन के अंदर बीजेपी का फ्लैग बहुत ज़्यादा गाड़ के रखा है। इसलिए फ्लैग गाड़ने से नहीं होता है। मेन क्या होता है, मेन अपना दिल के अंदर कुछ होता है, दिल कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारा त्रिपुरा मोथा, हमारा बुबागरा भी बताया था, हमारा शरीर के अंदर दिल है, जो दिल है तो सब कुछ हम देखा सकता है। इसलिए मैं बीजेपी का जो फ्लैग ज़्यादा होने से भी, बीजेपी का फ्लैग ज़्यादा होने से भी हम उसे फ्लैग से नहीं डरता है, क्योंकि उनका पैसा वाला है, बीजेपी लोग पैसा वाला है, इसलिए हम वो पैसा वाला से नहीं डरता है। हमारा আপনারা যে ত্রিপুরা মোথা শিলাছড়ি BC আন্ডারে আপনারা যে দূর তো দূর ক্যাম্পিং করেছেন, এটা রেসপন্সটা কি? কিছু রেসপন্স পেয়েছেন? আমাদের আজকে ভালো রেসপন্স। আমাদের এই শিলাছড়ি BCর আন্ডারে দূর তো দূর ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা যারা এখানে আমরা বুবাগরার যারা ওয়ারিয়ার্স আছেন, আজকে গতকাল থেকে কন্টিনিউয়াসলি লাগাতার ওনারা দূর তো দূর ক্যাম্পেইন করেছিলেন। আমি গতকালকে থাকতে পারিনি। আজকে আমরা হিরণময় বাবু আছেন, মলিতা বাবু আছেন, প্রণব শঙ্কর বাবু আছেন, আমরা সব নেতৃত্ব, আমাদের মলিন জমিতা বাবু আছেন, আমাদের ফুসিদা আছেন, সবাই আমাদের নেতৃত্বরা সবাই একসাথে আমরা থানচা করে আমরা লড়াই করছি। এই লড়াই আগামী অশুভ শক্তি বিজেপি এবং CPM-এর বিরুদ্ধে লড়াই। এটা আমাদের ত্রিপুরার আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য এই লড়াই আমরা লড়ছি। এই লড়াই শুধু মহারাজার লড়াই নয়, এ শুধু আমাদের ত্রিপুরা মোথার লড়াই নয়, এই লড়াই আমাদের ত্রিপুরা আগামী অদূর ভবিষ্যতের আগামী প্রজন্মের জন্য এই লড়াই আমরা করছি। এটাই আমি মনে করব, আমি আহ্বান করব এই লড়াইয়ে সবাইকে যোগ দেওয়ার জন্য। আগামী যে বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে, এই নির্বাচনে আনারস আমাদের চিহ্ন হচ্ছে, আনারস চিহ্ন। এই চিহ্নে ভোট দিয়ে মহারাজার যে শক্তিকে আরও দ্বিগুণ বাড়ানোর জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করে আমরা দূর তো দূর অলমোস্ট প্রায় শেষের পথে। আমরা ভালো রেসপন্স পেয়েছি আজকে। সবাই বলছে যে ত্রিপুরা মোথা আইতেছে, আমরা ত্রিপুরা মোথাতেই শান্তি করে আমরা ভোট দেব। সাইলেন্ট ভোটার আমরা বুঝি, আজকে দূর তো দূর ক্যাম্পেইনের পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সাইলেন্ট ভোটার অনেক আছে, যারা এখনও মুখ দেখায়নি, কিন্তু তারা সাইলেন্টভাবে আমাদের ভোট দেবে। বিবেক ভোট আমরা পাবো, মরাল সাপোর্ট আমরা পেয়ে যাবে, আমাদের সাথে আশা আছি। ধন্যবাদ সবাইকে। মহারাজা লং লেভ, ত্রিপুরা লং লেভ। আজকে আমাদের দূর তো দূর ক্যাম্পেইন যারা আসছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা
ইউ সো মাচ। ছাত্র যুবক কইতাছে তীব্রা মথা আইতাছে বুড়া বুড়ি কইতাছে তীব্রা মথা আইতাছে ধনী গরিব কইতাছে তীব্রা মথা আইতাছে তীব্রা মথা আইতাছে